زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن دا اداره استد بچو کوي خکول تربیت عصری علوم سرا ورخایم قرآن و پاک سنت دا اداره استد بچو کوي خکول تربیت عصری علوم سرا ورخایم قرآن و پاک سنت کوي پرچا د بچو د مستقبل مخاین صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن دا اداره درب احسان هم دې پتا سلوي حجت دلتا داخل کړي خپل بچیان دوی کوي خطر بیات دا اداره درب احسان هم دې پتا سلوي حجت دلتا داخل کړي خپل بچیان دوی کوي خطر بیات تاسو بچو سکړي مهنت دی مهنتي ټول استادان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن جدا سکشن د هلاکانو د غشان د جنکو خیال ساتل کیږي د حیا بچیان مو باجل فتنو جدا سکشن دهانا کانو دغشان د جنکو یک ساتل کیږي د حیا بچیان مو باجل فتنو دلتا عزت مدی محفوظ دا الله عظیم احسان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن هر یو استاز مهنتی ستاسو بچو سکړی خواري ګران پرنسپل شکیل اکبر بل مولانا عبدالباقی هر یو استاز مهنتی ستاسو بچو سکړی خواري ګران پرنسپل شکیل اکبر بل مولانا عبدالباقی ورسرا مفتی احسان الحق دلک استور دا اسمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن صفا دار الاطفال اكيد مثل خدمات دفع قرآن حمدی لائق دډیر صفات ګران حامد جان هم طارق خان محمد عثمان او جنگیر خان مو اداره دډیر خان حمدی لائق
دډیر صفات ګران حامد جان هم طارق خان محمد عثمان او جهانگیر خان معیدارا دډیر روحان ورسارا مین محبت کوي د زړه نشاګردان صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن د هر چا د زړه قرار محترم سیف شهزاور دلتا قاری روح الامین لري خیستا خپل کردار د هر چا د زړه قرار محترم سیف شهزاور دلتا قاری روح الامین لري خیستا خپل کردار احمد علی سفرشتیا د خوش طبیعت خپل انسان صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن زمون اسکول فضل شهید مدل آباد دی هر زمان صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن صفادار اللطف الاکیډمی خدمات دفع قرآن